Bonjour le EB5. Donc aujourd'hui, on va continuer chapitre 4, la circulation sanguine. Activité 1, l'appareil circulatoire, constituant et fonction dans votre livre, page 125. Donc on a commencé à parler dans l'activité 1 de l'appareil circulatoire. عم نحكي عن l'appareil circulatoire, جهاز الدورة الدموية. On a dit que l'appareil circulatoire est composé du sang, du cœur et des trois types de vaisseaux sanguins اللي هن les artères, les veines et les capillaires. فإذا قلنا إنه الأباري circulatoire بتتكون أو بتتألف من السان, du sang يعني الدم, du cœur القلب, et les vaisseaux sanguins شرايين الدم اللي هن ثلاث أنواع. عنا les trois types de vaisseaux sanguins, les artères, les veines et les capillaires. Si vous observez la figure suivante, إذا بتطلعوا بهيدي الصورة, on remarque que le cœur est logé dans la cage thoracique. بنلاقي إنه القلب موجود بقلب القفص الصدري, logé dans la cage thoracique, entre les deux poumons, بين الرئتين, et il est incliné vers le poumon gauche. ومنحسه مايل أو هو مايل incliné, يعني مايل vers le poumon gauche. Donc, localisation du cœur, وين موقع الكœur القلب, il est logé dans la cage thoracique entre les deux poumons, بين الرئتين, et il est incliné vers le poumon gauche. Donc, observez dans votre livre la figure 2, طلعوا بين figure 1, اللي هي l'appareil circulatoire, et la figure 2, une pompe à eau. عنا مضخة مي, يعني محطة لضخ المي, une pompe à eau اللي بتضخ المي. Donc, l'appareil circulatoire ressemble à la pompe à eau. فينا نشبه جهاز الدورة الدموية الاباري circulatoire, فينا نشبهه بالبومب à eau, بمضخة المي. كيف؟ فيني اعتبر انه le cœur comme la pompe, يعني المضخة المي, البومب اللي بتضخ المي, فينا نشبهها ressemble au cœur, بتشبه الكör. ليش بنشبهناها للكör هيدي المضخة؟ car le cœur pompe le sang aux organes du corps, لأنه القلب هو اللي بيضخ الدم, اللي بيبعت الدم, بيضخ الدم لأعضاء الجسم. كرمال هيك منشبهه للبومب, للمضخة. Donc la pompe ressemble au cœur. Les tuyaux, هود الأساطل, ressemble aux vaisseaux sanguins. فإذا الأساطل اللي بيمشي فيهم المي منشبههم للفيسو sanguin, لشرايين الدم. ولو المي اللي عم تمشي dans les tuyaux كمان منشبهها ressemble au sang, للدم qui circule dans les vaisseaux sanguins, اللي عم يمشي بقلب الvaisseau sanguin. Donc pour cela, l'appareil circulatoire ressemble à la pompe à eau, مثل ما حكينا الكör comme une pompe, مثل مضخة. Donc aujourd'hui, on va parler des constituants du sang. حنحكي اليوم عن مكونات الدم, les constituants du sang. À savoir que le corps humain contient 5 litres de sang. Donc le corps humain, جسم الإنسان, contient environ تقريبا 5 litres de sang, 5 litres دم, جسم الإنسان بيحتوي. Le sang est composé de 4 constituants, عندنا 4 مكونات بتكون السang. احفظوهم منيح. Les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes sanguines et le plasma. فإذا عندنا liquide هو البلازما, dans lequel baignent les cellules, بيسبحوا بقلبه السلول sanguine, خلايا الدم, اللي هن les globules rouges, كريات الدم الحمراء, les globules blancs, كريات الدم البيضاء, les plaquettes sanguines, صفائح الدم. Donc بدنا نعرف انه السang عندنا 55% هو البلازما, liquide البلازما, بيكونوا 55% من الدم هو بلازما, و 45% هن السلول sanguine, خلايا الدم اللي مثل ما حكينا, les globules rouges, globules blancs et les plaquettes sanguines. Donc quel est le rôle de chaque constituant? شو دور كل constituant من هودي الكاتر constituants? Donc le plasma, مثل ما حكينا, هو الليكيد السائل, formé de l'eau et de substances nutritives, بيتكون من مي ومن مواد غذائية, substances nutritives. Quel est le rôle du plasma? Il transporte les matières nutritives et les gaz respiratoires, بينقل المواد الغذائية
والغاز ريسبيراتوار يعني بينقل الديوكسيجين والديوكسيد دو كربون. Les globules rouges, كريات الدم الحمراء, globules rouges, transportent les gaz respiratoires, كمان بينقلوا الديوكسيجين والديوكسيد دو كربون, transportent les gaz respiratoires. Les globules blancs, كريات الدم البيضاء, attaquent les microbes, يعني إذا فات على جسمنا فيروس أو بكتيري أو ميكروب, مين بده يحاربوا؟ Les globules blancs هن بدهم يروحوا يحاربوه. Donc ils sont responsables à la défense de l'organisme, مسؤولين عن الدفاع عن جسمنا, يعني عن مناعة الجسم, بيدافعوا عن جسمنا, défense de l'organisme. Les plaquettes sanguines aident à la coagulation du sang, à تخثر الدم, et à l'arrêt de l'hémorragie, وتوقف نزيف. Donc les plaquettes sanguines aide à la coagulation du sang, يعني لما ننجرح مين بيخلي الدم يجمد وما ينزل كتير, ما ننزف كتير؟ البلاكيت سانجين هن اللي بيسكروا الجرح, coagulation du sang يعني تخثر الدم, et l'arrêt de l'hémorragie, hémorragie نزيف, arrêt de l'hémorragie يعني بيوقفوا نزيف. Donc le plasma transporte les matières nutritives et les gaz respiratoires. البلازما هو ليكيد سائل بينقل المواد الغذائية والغاز ريسبيراتوار والديوكسيجين والديوكسيد دو كربون. Les globules rouges transportent les gaz respiratoires. كمان les globules rouges بينقلوا الغاز ريسبيراتوار, الديوكسيجين والديوكسيد دو كربون. Les globules blancs attaquent les microbes, بيحاربوا الميكروبات اللي بيفوتوا على جسمنا. Et les plaquettes sanguines aident à la coagulation du sang et à l'arrêt de l'hémorragie, بيساعدوا على تخثر الدم وبيوقفوا النزيف. البلاكيت سانجين, صفائح الدم.